Congress has alleged that large-scale illegal land conversion is going on in a private bungalow at Alteen in Panaji, quoting rates of Rs 2,000 to 5,000 per square meter. GPCC President Girish Chodankar has also warned that all these illegal conversions would be scrapped and land would be brought back to the original condition when Congress comes to power. Girish has also alleged that Goa is being sold in wholesale. He has also asked how minutes of 163rd meeting of Town and Country Planning Board meeting could be prepared when the meeting is postponed repeatedly since 16th August. There is so-called 163rd board meeting of the Town and Country Planning. आता ह्या Town and Country Planning बोर्डाची मिटिंगेक बरोच व्हडलो सस्पेन्स आसा. ही मिटिंग पयली पावट 16 ऑगस्ट 2018 जाता. मिनिट्स तयार जाता पूण मिटिंग एडजस्ट जाता. आता म्हाका खबर ना खंयच्या रुल्स ऑफ मिटिंगे बसता. So this is the fraud on the people of Goa. This is the complete fraud. It's complete illegalities that is happening in Goa. So एक कसले हें चल्ला फक्त सुटकेस टू सुटकेस घेवपा खातीर गोय आयज होलसेलान सेल जाता आनी गव्हर्मेंट टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग कॅनॉट इनवायट पीपल टू फॉर कन्वर्शन आनी ही इल्लिगलिटीज आयज गोंय काबार करपाची जी चालू आसा जे मास स्केल कन्वर्शन जे चालू आसा आनी ते फुकट जायना. तेणी म्हणटा आसतना सांगलां की केस टू केस सुटकेस बेजीस आनी आयज जो रेट आमकां आयको येता ऑफिशियल रेट तेणी अनाउन्स केला अनऑफिशियल इज अनडिक्लेअर्ड रेट. आज खुबशे बिल्डर्स खुबशे जे लँड हें करता आमचे कडेन उलयतात रेट 2,000 ते 5,000 पर्यंत चलता डिपेंडींग ऑन कायंड ऑफ लँड. आमी हेजे पयलीं वॉर्निंग दिल्ली की जो कोण लँड कन्वर्शनाक तुमी अनऑफिशियल पैसे जावं ऑफिशियल पैसे फारीक करतात तुमी सगळे त्रासांक पडटले की काँग्रेस सरकार जेन्ना केन्ना सरकार सत्तेर परत येतलो तेन्ना ही सगळी आमी केस टू केस घेवन बसतले आनी सगळे हे परत कॅन्सल करतले. सगळे जमीन आमी रिस्टोर करतले. ही प्रत्येक डील आमी एक्सपोज करतले आनी आमचे प्रॉमिनंट आर्किटेक्ट आनी आमचे स्पोक्समॅन बाब तुलियो डिसोजाच्या लिडरशिपीच्या अंडर थोडे प्रॉमिनंट हितून भितर इंजिनियर आसतले आनी एक कमिटी आमी अनाउन्स करतले ह्या 2-3 दिसां आनी ही कमिटी गोंयचे लोकांक जेंका कोणाक हें आसा त्या लोकांची सगळी घराणी आयकतले. जी ज्यो केसीस जाल्ल्यो आसात त्यो केसीस फिजिकली विथ मिडिया आमी ते प्रत्येक कडेन वचून विजीट करून हें कन्वर्शन खंय जालां तांकां आमी एक्सपोज करतले. Girish has also alleged about a major recruitment scandal and has demanded a probe by Crime Branch of Goa Police. He asked how majority candidates selected in Health Department are from Sattari and majority engineers in Power Department are from Kudchade. जे रिक्रुटमेंटाक एक ट्रान्सपरन्सी लागता रिक्रुटमेंटाक एक प्रोसेस लागता हे सगळ्या प्रोसेसीस मॅन्युप्युलेट केले वयतात आनीक पयलींच कॅन्डिडेट ठरयतात आनीक एक एम्प्लॉयमेंटाचो फार्स गोंयांत BJPच्या गव्हर्मेंटाक सर्रास चालू आसा. जे मॅरिटाचेर भुरगे आसात ते सिलेक्ट जायनात आनी जे भुरगे एक तर ते पयशे दितात जावं ते सारके मिनिस्टरांक क्लोज असतात ते सिलेक्ट जातात. थंय मॅरिट आनी हें कांयच लागना. नाजाल्यार हेल्थाकचे सगळे मेजॉरिटी भुरगे जे सिलेक्ट जातात ते सगळे वाळपयच्याच मतदारसंघाचेच कित्याक जातात म्हणजे हे सगळे ही हुशारकी तेन्ना बाकीच्या मतदारसंघांक कित्याक पळोवपाक मेळना. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जेन्ना रिक्रुटमेंट जाता तेन्ना सगळे भुरगे हे कुडचड्या वयलेच कशे पास जातात. आमी मागणी करतात क्रायम ब्रांचा कडेन की इमिजिएटली सगळे दस्तावेज रिक्रुटमेंटाचे एंटायर प्रोसेसाचे डॉक्युमेंट्स क्वेश्चन पेपर्स आन्सर्स पेपर्स हे सगळे तेणी इमिजिएटली ताब्यान घेवपाक जाय कारण हे व्हडलें स्कॅम आसा. Our reporter Sushant Gawas with video journalist Yashwant Parab in Panaji.